basketball court. Basketball court. No. Malaking epekto. Sa Boston Celtics. Ang pagkawala ni... Nino? Jason Tatum. Malaking epekto sa Boston Celtics. Dumayo po kami dito sa courtside Melbourne. 4. Ikaw na, pre. Yeah. God damn, this is nice as, bro. Shit, bro, I wish I could play, bro. This is tough as hell, man. Okay guys, saan tayo ngayon? Courtside. Where we at? Courtside. We're gonna be playing. It's $35 for shoot around, so let's get it, man. But we don't even got the gears, but it's alright. Yan na. Are you gonna be on this one? No. Give me a good blood clot, dog. Ay, naprege na ng kanyon. Sinep bakan. And one yun. Guys, wala pa ako score. Uli ka! Uy! Four, 3, 2. Sige, sige. Matalo bayad din sa courtside. Oh, sige. Matalo bayad Oo, hanggang 12 naman eh. First to 12. Matalo. Bayad dito sa court fee. Four, 2. Hindi ko na videoan. Kailangan mo nang gantayan yan. Footwork! 6, 4, 2. Travel. Bang! All 6-2. All 6, 2. Habol tayo. Sige, Lance. Shoutout Melbourne. Titing Manalili. Kahit walang papasahan, no? Pinabol ni Lance. Mukha ni Lebron. Ano? Sa 3-1. Eh, si Lebron ba? Oo nga, si Lebron nga. What did Clay say? Guys, habol tayo. Di pwedeng di tayo manalo ngayon. Uy, gogo, ang ganda nun. Ganda nun. Ah. Oy!
Iwan, bawi. Nice shot. Pa! Saan? Sila sinatatabi. All 8? All 8-6. Wala na. Guys, nakahabol naman tayo. Isa na lang, isang trash na lang. Aba yan? Depensang tamad yun eh. Guys, 10-8-8. Wala! Clams! Clams! 10-9-8-7-6-5. Ang ina ko pa yung nahuli. That code, the black area, you see, like it won't just just being clean, so it's wet. Just make sure you don't step on it. So Thank you. Tangin na, ginawa mo saan? Natakot ako, ginagawa ko, tutumba ako. Score check, score check. 10-9-9. Saan ko pa nalulo niya saan? Nice. Night na agad, advance. Itong inang yan. Combat. Game. Kung sinilas lang yung magbabayad ah. Oh, last down, magbabayad. Ha? Tapos ka na ba? Tapos na ako, mate. Kaya nga night eh. Kala ko 11 na yun. Nanalo. Scalabay. Piso. 10-10. Ano score? 10-10. Nasaan si? 10-10. Nasaan si 10-10? Nasaan si Tenten? Mamain mo na. Uy. Fade away, pre. Good day. Coach. Kailangan. Diba? Good play. Pre. Wait lang. Coach lang kita. Ang diskarte dyan. Diba? 11. Guys, 11 all. Tapusin. Uy! Pre, ganda ng move na yun. Promise. Parang nag-ano doon. Gimaw. Andy. Shot na, pre. Nagkakasakitan na kayo dyan, mate. 35 lang yun, men. Walang away. Kaya po, nagmamamawa na. Game! And the winner is... Pagod na kasi ako eh. Guys, score 12, 11 para kay Lance. Paano ba yan? Game, good game. Oh, clock out. Kailangan natin mag-clock out.
Transfer! Pre, Achu yan. Lang, pre. Bawi ka na Uy, bumabalik. Bawi ka na mga sa blade. Gilang, gilang. Good game. Kamusta naman ang experience natin, pre? Easy. Easy win. Easy win. Sakit pa nga. Pre, kamusta? Ano nawa ako doon? Ang inabagsak. Hilo-hilo siya eh. Tabi. Guys, clock out na kami. Ayan. Bukas ulit. Bukas ulit. Good experience. Nadali na yung sapatos, no? Wala talagang ganito sa Brisbane, no? Saan magkaroon. Ano? Hindi, libre tayo, bro. Ay, pala. Hope City, oh. Bayad ka, oy! San? How much? How much? 35. 35. Papa! Pag-fade away mo, ang ina, hindi na tabit. Got this.